লৈ আনিছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বান বিধ্বস্ত নেপালীখুটিত পৰিদৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে.পি. নাড্ডাই। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নেপালীখুটিত উপস্থিত হয় আৰু বানপীড়িত ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰে আৰু বানপীড়িত ৰাইজে কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰে আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বানপীড়িত ৰাইজক আশ্বাস প্ৰদান কৰে যে তেওঁলোকে অতি সোনকালে বানপীড়িত ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব। আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে.পি. নাড্ডাৰ এই ভ্ৰমণসূচীৰ সময়ছোৱাত জে.পি. নাড্ডাৰ লগত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ সবিস্তাৰে লৈ অনাৰ চেষ্টা কৰিছো। বান বিধ্বস্ত নেপালীখুটিৰ বানপীড়িতৰ কাষত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে.পি. নাড্ডা। বান বিধ্বস্ত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বানপীড়িত ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বানাক্ৰান্তৰ সমস্যাসমূহ শীঘ্ৰেই সমাধানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই সময়ছোৱাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু অশোক সিংঘল লগতে বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ উপস্থিত থাকে আৰু বিহুবৰ আৰু নেপালীখুটিৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে জে.পি. নাড্ডাই। বানাক্ৰান্তৰ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহৰ বুজ লয় আৰু ক্ষয়ক্ষতিৰ বিৱৰণ পৰ্যবেক্ষণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নেপালীখুটিৰ নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ বসতি প্ৰধান অঞ্চলত ভয়ংকৰ ক্ষতিৰ যিহেতু সন্মুখীন হৈছিল, সমগ্ৰ গাঁওখন বানত ধ্বংসস্তূপলৈ পৰিণত হৈছিল। উজনিৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু তাৰ ফলত অহা বাঢ়নী পানীয়ে বিহুবৰ নেপালীখুটি আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত ব্যাপক তাণ্ডৱ চলাইছিল আৰু সেই বানপীড়িত ৰাইজৰ কাষত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁলোকৰ লগত মত বিনিময় কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নেপালীখুটি আৰু কমাও কাছৰী এই দুইখন নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ অধ্যুষিত গাঁও প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে বানত ধ্বংস হৈ গৈছে। বৰ্তমান কেৱল চৰকাৰী বাসভৱনহে অক্ষত অৱস্থাত আছে আৰু সকলো বানপীড়িত ৰাইজৰ লগত তেওঁলোকৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ সমূহৰ বুজ লয় আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ শীঘ্ৰেই সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে আৰু স্থানীয় বাসিন্দাসকলেও মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত মত বিনিময় কৰে। सम्मानीय हेमंत बिस्व शर्मा डांगोरिया जी और यहाँ उपस्थित मीडिया के लोग, मुझे आज यहाँ शिवसागर में बिहुबर पंचायत में यहाँ नेपाली कोठी में आने का मौका मिला। मुख्यमंत्री जी के साथ मैं देख रहा हूँ कि कितना नुकसान ये बाढ़ के कारण, फ्लड के कारण, जो मौन की तरफ से जो नदी आ रही है उसके माध्यम से यहाँ गांव के गांव तकलीफ में पड़ गए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान माल का भी हुआ है, मवेशी का भी हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को संपत्ति का भी बहुत नुकसान हुआ है। इस दुख भरी घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, भारत सरकार आपके साथ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे यहाँ जायज़ा लेने के लिए भेजा है। मैंने यहाँ सारी स्थितियों का हेमंत बिस्व शर्मा डांगोरिया जी के साथ इसकी चर्चा की है। शाम को बैठ कर के आगे किस तरीके से योजना बन रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने रिलीफ का काम जो बचाव के दृष्टि से आवश्यक है उसके लिए बहुत तत्परता से और प्रोएक्टिव होकर समय को ध्यान में रखते हुए पूरी तीव्र गति से यहाँ राहत पहुँचाने का काम किया है और राहत का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। नुकसान इतना हुआ है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी कमी भारत सरकार की ओर से नहीं रहेगी। चाहे वो आर्थिक मदद की बात हो, चाहे वो बसाने की बात हो, चाहे वो मुआवजे की बात हो, चाहे वो माल मवेशी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की बात हो, सब कुछ पूरी तरीके से आप तक पहुंचेगा। और फिर मैं कहूँगा कि आपके साथ दुख भरी घड़ी में हम सब खड़े हैं। हेमंत दा सारी चीज़ों की चिंता कर रहे हैं और करेंगे। आर्थिक दृष्टि से ये भी प्रदेश सरकार के संसाधन लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र के तरफ से भी कोई कमी नहीं रहेगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दूँ।